وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أكثر شيء أنا أحبه في هذه الحياة الدنيا التعليم. Beliau memanjatkan puja dan puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Beliau membuka kalimat dengan hal yang paling فلا أبالي من قلة الطعام أو الشراب أو النوم أو الراحة حتى ولو انقضى الصلاة. Berapa banyak beliau tidur, berapa banyak beliau makan, betapa sedikitnya apa yang beliau dapat, walaupun sampai suaranya. العلم أعظم شيء في هذه الحياة الدنيا، لكن الحب أعظم من العلم. الحب أعظم من العلم. Tapi beliau mengatakan bahwa rasa cinta itu ternyata lebih besar daripada ilmu. وأنا لن أتكلم، أعددت كلاما كثيرا ونصائح جديدة حتى أقولها في هذا المجلس، لكن بعد الكلمة التي خرجت من قلب أخي بروانتو عبد الغفار والله لا أقول شيئا. Beliau sebelum ketika saya sampaikan tadi, beliau akan ngisi mauizah. Beliau itu udah mikir nasihat-nasihat apa yang mau saya sampaikan, kemudian mauizah apa. Nah, setelah mendengar kata-kata dari Ustaz Pur yang berasal dari hati beliau itu, beliau nggak akan ngomong apapun dari itu semua. لا أقول موعظة بعد هذه الكلمة الطيبة. Beliau nggak akan memberikan nasihat apapun setelah mendengar kalimat-kalimat dari Ustaz Purwanto tadi. بل أشكر وأرجو. Jadi beliau sangat berterima kasih dan beliau berharap. أشكر الله تعالى الذي يسر لي إجراءات السفر وأحوال المجيء، وأشكر إلى أستاذ مرانتو جزاه الله خير الجزاء وأحسنه، وإلى زوجته وإلى جميع الأحباب، وإلى أخي الأستاذ فوزان الذي جاء بنا إلى هذا المكان، وإلى أخي الأستاذ أحسن، وإلى جميع كل من شارك ولو قدم لي كوب ماء بارد جزاه الله خيرا كثيرا. Beliau nggak bisa mengisi nasihat apapun. Beliau cuma bisa bilang terima kasih. Beliau berterima kasih kepada Allah yang sudah melancarkan beliau urusan perjalanan beliau sehingga bisa sampai di pondok ini, dan beliau juga sangat berterima kasih kepada Ustaz Purwanto yang udah sangat hikmat, sangat melayani ini. Kemudian semuanya, Bunda Yaumi juga, Ustaz Fauzan yang udah menjemput beliau di Banten. Kemudian saya yang juga beliau beberapa hari terakhir, walaupun ada orang yang pernah ngasih air ke beliau, itu beliau berterima kasih kepada orang tersebut. هذا هو الشكر. Dimaksud dengan rasa terima kasih, rasa bersyukur. ولي رجاء. Dan beliau berharap, الرجاء حقيقة benar-benar berharap أن تسامحوني لله تعالى agar antum semua memaafkan beliau karena Allah. على أي شدة، على أي غضب، على أي انفعال، هذا والله غير مقصود، وسببه الغيرة على العلم والقرآن. Kalau misalkan beliau kadang ikut tegas, kadang beliau meninggikan suara beliau, kadang beliau itu terlihat marah, antum harus ketahui semua bahwa itu beliau lakukan karena rasa cinta beliau yang sangat tinggi terhadap ilmu. Jadi tidak bisa menerima ada sedikit kesalahan. أنا أعرف أنكم في هذه البلاد إندونيسيا وفي جاوا خاصة شرقية وغربية ووسطى أنتم لطيف، أنتم هادئ، عندكم هدوء وسكون وطمأنينة وصوت منخفض هكذا، لكن نحن في بلادنا العلم مهم جدا عندنا، وهو أمانة في أعناقنا نحن العرب، وخاصة مصر. إذا ذكر القرآن والقراءات ذكرت مصر. Kemudian beliau mengatakan bahwa beliau tahu kita ini orang Indonesia, terutama orang yang berada di Jawa, ya Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, itu semuanya itu lembut. Kemudian tenang-tenang, kemudian suaranya tuh selalu merendahkan suara di hadapan orang yang lebih tua dari dia. Tapi beliau itulah watak beliau,
Itulah yang beliau harus lakukan karena beliau ini adalah orang yang punya ilmu, dan ilmu itu berada di pundak beliau, itu merupakan tanggung jawab, itu merupakan hal yang amanah harus beliau tunaikan. Karena hal tersebut beliau sampai harus bertindak sedemikian tegas. Bahkan kalau disebut Quran dan qiraat itu sudah begitulah orang Mesir. Kalau dalam urusan Quran dan qiraat itu nggak pernah main-main. ناس طبائعهم مختلفة حتى من الصحابة الذين هم أفضل خلق بعد الأنبياء والرسل. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده صاحبان كبيران عظيمان، كل واحد منهما مختلف عن الآخر. أبو بكر اللين والرحمة والود والحب، وعمر القوة الحق الشدة العدل الكامل. Manusia itu, kata beliau, punya watak yang memang berbeda-beda. Ada yang mungkin begini, ada yang mungkin begitu. Jangankan kita, zaman Rasulullah SAW saja hal ini sudah terjadi. Bahkan manusia yang paling mulia setelah Rasul, yaitu sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar bin Khattab. Dua ini sahabat adalah dua tertinggi di antara sahabat-sahabat Nabi yang lain. Akan tetapi beliau berdua ini mempunyai watak yang benar-benar berbeda. Sahabat Abu Bakar punya watak yang benar-benar sangat lembut, sangat halus, sangat pengalam. Akan tetapi sahabat Umar bin Khattab mempunyai watak yang benar-benar sebaliknya, sangat tegas, kemudian untuk menegakkan keadilan itu sangat kuat, rasa keadilannya sangat tinggi. Itu benar-benar bertolak belakang dengan wataknya sahabat Abu Bakar tadi. أحب وأكثر ما أريد هو نشر العلم ونفع الناس وتعليم المسلمين. من الممكن في هذه الثلاثة أيام القليلة أن أكون طيب ولطيف وجميل وأسخد، والنتيجة أنا أخرج تبقى الصورة فقط، لا يوجد منفعة، لا يوجد فائدة. هذا أنا لا أحبه. معذرة، نتعب قليلا، نشتد قليلا، همة عالية مرتفعة قليلا، ويوجد تصوير وكل شيء، لكن إذا ذهبنا بقي هناك من المنفعة الشيء ولو كان قليلا. Jadi kemudian beliau mengatakan bahwasanya hal yang paling beliau inginkan adalah ilmu itu tersebar, beliau itu bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Beliau itu sebenarnya bisa ketika di sini tuh lembut, kemudian ketawa-ketawa terus, kemudian gak ngangkat suara, sebenarnya bisa. Akan tetapi ketika beliau melakukan itu, kalau program kita udah selesai, maka gak akan ada yang diingat kecuali cuma gambar doang. Hanya dokumentasi yang tersisa. Maka dari itu adalah hal yang sangat tidak beliau sukai. Harus ada manfaat yang tersisa, harus ada ilmu yang ditinggalkan. Makanya beliau yang tegas, walaupun pada akhirnya ada gambar, ada dokumentasi, maka setidaknya sudah ada ilmu yang beliau tinggalkan di sini. أحسن يقول لي كيف رأيك في؟ أنا أقول الله ده جميل، هذا غير جيد. الدين النصيحة. أقول له أنت جميل، لكن هذا لابد له من تنظيف. هو لا يحزن مني، هو يشكر لي أنني أدله وأعلمه على ما ينفعه. Kalau misalkan saya ngomong ke depan Syekh, wahai Syekh, menurut antum saya gimana? Kemudian kalau Syekh mengatakan, wah antum ini udah gampang, udah rendah, gak ada kurang sama sekali, itu sangat tidak baik. Itu sangat bertentangan dengan agama Islam. Dinu an-nasihat. Din itu adalah nasihat. Agama itu urusan saling nasihat menasihati. Jadi kita harus mengatakan baik buruknya orang tersebut. Oke, kamu baik, akan tapi ada hal yang perlu kamu perbaiki lagi. Oke, kamu baik, akan tapi ada beberapa hal yang perlu kamu. Watak seorang muslim seharusnya dia harus tegas dalam menasihati sesama muslim yang lain. سامحوني على أنني أشرح كثيرا وأتكلم طويلا وأذكر القصص وأقوم وأجلس وأدور وأتحرك وأرفع صوتي وأصنع هكذا. سامحوني والله. عندنا في مصر. Jadi beliau berkali-kali ya, tadi sebelumnya juga udah minta maaf, kemudian beliau ulangi lagi permintaan maaf ini. Beliau minta maaf kalau beliau itu terlalu lama ketika menjelaskan, kalau beliau itu